Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, mintaimu sama akhir zaman." 아멘. 예수님의 지상 명령이라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Amanat Agung Yesus. 저는 좀 축구보다는 야구를 좋아합니다. Daripada sepak bola, saya lebih menyukai baseball. 그래서 야구 시즌이 되면 짬짬이 시청을 합니다. Dan jikalau ada waktu, saya selalu mengambil waktu untuk melihat pertandingan baseball. 제 영향을 받아서 그런지 요즘에 우리 문관사님도 야구를 최강 야구에 쏙 빠져 있어요. Dan entah apakah ini dampak dari saya, ternyata Mun Hana Gansanim juga sudah mulai 야구 용어를 알아요. menyukai baseball. 우리 장로님은 또 축구를 좋아하시죠? Ada juga Bapak Pendeta tua yang lebih menyukai sepak bola di sini. 월드컵이 올해입니까? Kapankah Piala Dunia? 내년인가요? 야구나 축구나 뭐 본인들이 좋아하는 거에 대해서 사람들 관심이 많습니다. Orang-orang pasti mempunyai perhatian khusus terhadap hal-hal yang mereka sukai seperti sepak bola atau baseball atau apapun itu. 그래서 우리가 축구 이렇게 월드컵 시즌이 되면 온 국민들이 외치는 게 있죠. Biasanya jika ada Piala Dunia sepak bola, pasti masyarakat akan mengatakan beberapa yel-yel. 뭐 하죠? Apakah yel-yel? 대한민국 이거 하잖아요. 지난번 아시안 게임 할 때도 우리가 축구를 보러 갔었잖아요. Waktu Asian Games beberapa tahun yang lalu kita juga sempat menontonnya. 거기 보니까 대한민국 외치는 사람들이 많더라고. Dan ternyata banyak yang menyanyikan yel-yel tersebut. 우리 약속하지도 않았는데 그곳에서 우리 다 만났잖아요. Kita padahal tidak janjian, tapi ternyata semuanya bertemu di sana. Sangat 그 unik. 시간에 얼마나 열광을 했는지 우리 아이들이 목이 쉬었더라고요. Mereka anak-anak begitu sangat sangat passionate dengan itu sehingga mereka juga kehilangan suara mereka. 그럴 만도 한 게 우리 결승전에 이겼잖아요. Dan bahkan kita pun menang sebelum final terakhir. 그래서 거기에 있는 수많은 사람들이 열광하고 소리치고 기뻐했습니다. Dan pada saat itu kita bisa melihat banyak orang begitu sangat antusias dan begitu sangat berseru-seru, bersorak-sorai. 우리가 좋아하는 스포츠를 가지고도 이렇게 열광합니다. Ini adalah bagaimana antusiasnya kita terhadap olahraga yang kita sukai. 하나님을 경외한다는 것이 무엇일까요? Namun mari kita bertanya, apakah arti takut akan Tuhan? 우리가 하나님 앞에 예배의 자리에서 하나님을 향해서 열광하는 것입니다. Sebenarnya begitu juga kita saat kita datang di ibadah, kita itu menunjukkan rasa antusias kita kepada Tuhan. 할렐루야. 네, 하나님을 찬양합시다. Dan memuji nama Tuhan. 우리가 진짜 우리의 삶 자체에서 우리의 삶이 하나님께 찬양이 되었으면 좋겠어요. Saya berdoa agar supaya hidup kita itu menjadi pujian di hadapan Tuhan. 주일 오후 시간에 우리가 지금 전도와 제자에 대한 두 가지 포커스를 가지고 말씀을 계속 이어가고 있습니다. Dan sekarang kita sedang mempelajari di ibadah kedua hari Minggu tentang pemuritan dan penginjilan. 오늘은 예수님의 지상 명령이라고 합니다. Hari ini berjudul Amanat Agung Yesus. 그것은 하나님의 나라가 이 땅에 임하는 거예요. Apakah amanat agung Yesus ketika kerajaan Allah turun ke dunia ini? 단순한 영접 운동에서 끝나는 것이 아닙니다. Ini bukan hanya sekedar berakhir sampai pengakuan Yesus Kristus. 이 십자가의 복음이 증거되고 제자가 세워지는 것입니다. Namun ini adalah ketika
setelah pemberitaan Injil terjadi pemuritan. 왜 우리 교회가 이렇게 다음 세대를 말씀으로 양육하고 세우는 것에 마음을 쏟습니까? Mengapakah gereja kita begitu benar-benar berkorban banyak untuk pemberitaan Injil pada generasi penerus? 사람들은 대학에 그렇게 관심이 없어요. Sebenarnya tidak banyak orang begitu memikirkan perkuliahan. 근데 우리 교회가 대학에 들어가서 사역을 하잖아요. Namun gereja kita begitu sangat mementingkan pemberitaan Injil di kampus-kampus. 매주 우리가 까라와치에서 지금 빈배를 하고 있습니다. Di Karawaci juga kita sedang mengadakan bimbel. 그때 그런 말을 하더라고요. Di sana ada perkataan yang bilang 많은 대학생들이 와서 자원봉사를 합니다. bahwa tempat ini sebenarnya dikunjungi oleh banyak sekali 친구들은 mahasiswa-mahasiswi 목적이 있죠. yang bervolunteer. Mereka punya tujuan 봉사 점수를 채우는 겁니다. untuk mengisi waktu volunteer mereka. 근데 이제 점수가 채워지면 안 와요. Kalau misalkan masa volunteer itu sudah terisi, tentu saja tidak akan datang lagi. 근데 아이들은 그 언니, 오빠에게 마음이 이게 벌써 친해졌는데 이제 안 오는 거죠. Jadi kadang anak-anak itu sudah merasa dekat sama kakak-kakak itu, tetapi kakak-kakak itu sudah tidak berkunjung lagi. 우리 디엔 아플리가 벌써 2년째 그 사역을 지속하고 있습니다. Dan Tien sama Apli kira-kira sudah 2 tahun melayani di sana. 작은 것 같지만 그게 작은 사역이 아니에요. Mungkin terlihat kecil, tetapi ini bukan hanyalah suatu pelayanan kecil. 거기서 마음을 열고 지난 12월 달에는 우리를 그 야야산 모임에 초청까지 해서 우리가 갔습니다. Mereka bahkan membuka hati sehingga kita pun diundang datang ke perayaan ulang tahun Yayasan Prosi 또 Natal 어제는 우리 장로님 dan ulang tahun. 세워지고 있는 미션홈에 보고로 미션홈에 유치원을 세우겠다라는 고백을 했어요. Dan bahkan yang kemarin saat kita berkunjung ke Bogor setelah membangun mission home di sana, beliau berkata bahwa akan membuka TK di sana. 얼마의 인원이 될지 모르지만 그곳에 하나님의 나라가 일어납니다. Mungkin kita tidak tahu berapakah yang akan masuk ke dalam TK tersebut, tetapi kita berdoa kiranya kerajaan Allah turun di sana. 여러분 가정과 직장에 하나님의 나라 임하기를 축복합니다. Saya berdoa kiranya kerajaan Allah turun atas keluarga saudara sekalian. 예수님의 말씀은 분명하게 선포하고 있습니다. Firman Tuhan itu dengan jelas datang kepada kita. 너희는 가라. Pergilah kalian. 네. 그래서 이 너희가 누굽니까? Siapakah kalian di situ? 먼저는 예수님의 제자들에게 말씀하시는 것입니다. Pertama-tama ini menunjukkan para murid-murid Yesus. 또한 예수 그리스도를 주라 고백하고 전도하기를 꿈꾸는 자들을 말하는 것입니다. Ini adalah orang-orang yang bermimpi, bercita-cita untuk memberitakan Injil. 그래서 예수가 그리스도라는 분명한 답을 가지고 고백하는 자를 말하는 거예요. Ini bercerita tentang orang-orang yang punya pengakuan nyata tentang Yesus yang adalah Kristus. 예수 그리스도는 도대체 누구십니까? Siapakah Yesus Kristus itu? 로마서 1장 2절에서 4절에 말씀하고 있습니다. Roma 1 ayat 2 sampai 4 berkata, 이 복음은 하나님의 선지자들을 통해서 성경에 미리 약속하신 것이다. bahwa Injil ini sudah dijanjikan melalui para pendahulu-pendahulu di zaman dahulu. 4절 말씀에 보니까 성결의 영으로 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도라. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. 곧 복음은 예수 그리스도입니다. Jadi Injil adalah Yesus Kristus. 어떤 분은 얘기합니다. Ada orang yang berkata begini, 아니 교회는 계속 예수 그리스도를 말하냐. kenapa gereja terus-menerus bercerita hanya Yesus Kristus saja? 그것뿐만 아니라 교회에서뿐만 아니라 또 밖에서 우리 바이블 스터디 하면서 계속 예수 그리스도 말합니다. Dan bahkan bukan cuma dalam gereja saja, di Bible study, pembelajaran Alkitab di luar pun kita memproklamirkan Yesus Kristus. 여러분 예수 그리스도로 행복합니까? Apakah Anda bahagia di dalam Yesus Kristus? 아멘. 우리가 그리스도만 생각하면 기쁘고 감사하기 때문에
예수는 그리스도라 외치고 또 외치는 것입니다. Kita sangat berbahagia dengan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita selalu memproklamirkannya, Yesus Kristus. 다른 많은 종교들은 선행도 강조하고 구제도 얘기하고 열심도 말하는데 왜 교회는 유독 그리스도만 말하냐? Agama-agama itu selalu menekankan perbuatan baik, menjadi saleh, menjadi baik, bersaleh dan semuanya, tetapi kita hanya Yesus Kristus. 여러분, 교회가 헌신하고 또 가난한 자를 돌아보고 병든 자를 돌아보는 것은 좋은 일입니다. Ketika gereja melayani orang, membantu orang, berbuat saleh kepada orang-orang, tentu saja itu harus dilakukan gereja. 아무리 좋은 일을 많이 해도 그리스도 말하지 않는 교회는 올바른 교회가 아닙니다. Namun tidak peduli seberapa bagusnya pekerjaan baik itu dilakukan gereja, kalau tidak ada Yesus Kristus itu sia-sia. 전도자라는 것은 인생의 근본 문제를 알고 그 문제의 해답 대신 그리스도를 말하는 자입니다. Penginjil itu harus tahu apa dasar dari dosa, masalah dosa, dan harus tahu inti dari Injil itu apa. 그리고 예수님이 또다시 명령합니다. Setelah itu Tuhan Yesus berfirman, 복음을 가진 너희는 가라. kalian yang mempunyai Injil, pergilah. 여러분 이제 복음의 눈으로 현장을 바라보아야 합니다. Dengan mata penginjilan, mari kita lihat lapangan. 복음의 눈으로 사람을 바라보아야 해요. Kita lihat dunia, kita lihat orang. 제가 한국에 가니까 많은 목사님들이 요즘 한국에도 전도하기가 힘이 들다 이런 얘기를 하세요. Saat saya pergi mengunjungi Korea, banyak pendeta-pendeta mengeluh dan berkata, sekarang menginjil di Korea juga tidak mudah. 뭐 이래서 힘들고 저래서 힘들고. Katanya pertama karena begini, karena begitu. 아무리 힘들어도 인도네시아만큼 힘들겠습니까? Tapi tak peduli seberapa susahnya penginjilan di Korea, apakah akan sesusah di 뭐 Indonesia? 전도한다고 잡아가기를 합니까? 전도한다고 잡아가지 않아요. Mereka di sana kalau menginjil tidak ditangkap. 그래서 제가 이번에는 좀 기차를 타고 다닐 일이 많았습니다. Waktu saya pergi ke Korea kali ini, saya sempat naik kereta beberapa kali. 그리고 택시도 탔어요. Naik taksi juga. 근데 거기에서 역 앞에서 나이가 많으신 분이 찬양을 이렇게 틀어놓고 지나가는 사람들에게 전도지를 이렇게 줬어요. Saya melihat, jadi waktu di tempat umum, saya melihat ada seorang yang sudah berumur, dia memutar speaker lagu rohani sambil membagikan penginjilan, kertas 시끄럽지 penginjilan. 않게 조용하게. Dia putar speaker itu tidak begitu keras, pokoknya dengan 저에게도 lembut. 전도지를 줘서 아유 감사합니다. 너무 귀한 일 하십니다. 이렇게 제가 축복했어요. Dan saya juga menerima kertas Injil itu dan saya bilang terima kasih, pekerjaan Anda sangat mulia. 그리고 또 택시를 탔습니다. Dan saya naik taksi. 택시를 탔는데 택시 앞에 전도지랑 그리고 뭐 성경 구절을 이렇게 붙여놨더라고요. Tapi saya lagi naik taksi, saya lihat di taksi itu ditempel stiker ayat firman Tuhan dan juga kertas penginjilan. 그래서 제가 교회 다니십니까? Dan 물어봤어요. saya bertanya kepada driver tersebut, apakah Anda bergereja? 그때부터 자기 인생 스토리가 다 나오더라고요. Dan dari situlah dia menceritakan cerita kehidupannya. 한때는 잘 나가고 사업도 크게 하고. Bahwa dia itu dulu itu adalah orang yang kaya, bisnisnya maju. 근데 망했는데 그때 하나님을 알게 되고 믿게 됐다. Namun dia akhirnya gagal, namun di kegagalan itulah yang membawa dia bertemu Yesus. 돈 많고 잘 나갈 때보다 지금이 더 행복합니다. Dan dia bilang dia lebih bahagia sekarang daripada waktu dia masih kaya dulu. 자기가 만난 예수 그리스도를 전하고 싶은데 할 수 있는 방법이 없어서 이렇게 한다고. Dan dia bilang dia ingin menceritakan Yesus Kristus kepada banyak orang, tapi tidak tahu caranya bagaimana, jadi dia lakukan dengan menempel stiker tersebut. 많은 사람들이 자기를 비난하는데요. Katanya dia sering dioceh 왜 이렇게 하냐고. orang. Kenapa begitu caranya? 자기는 그냥 성경 구절 붙여놓고 전도지 앞에 놔두고 필요하면 가져가고 싫으면 안 가져가면 되는 거예요. Dan dia bilang, saya cuma simpel saja saya tempelkan ayat firman Tuhan di situ, ada beberapa kertas penginjilan, kalau dia butuh dia ambil satu, kalau enggak ya sudah tidak usah. 근데 이 일을 비난하는 사람들이 크리스천들이라는 거예요. Tapi katanya orang yang menuding dia, mengoceh dia dengan semua ini, ternyata orang Kristen yang 신앙은 자유인데 왜 이렇게 강요하냐?
Hanya begitu ke dia. Dan orang-orang Kristennya bilang, bukankah agama itu bebas? Kenapa kamu harus begini banget? 자기는 많이 배운 것도 없고 말재주도 없어서 자신이 할 수 있는 전도를 이렇게 합니다. 라고 얘기하는 거예요. Dan dia bilang, ya, dia itu bukan orang yang terpelajar atau orang yang dalam hal begini. Tapi dia bilang, saya hanya bisa lakukan apa yang saya bisa. 이제 숙소에 도착을 해서 제가 그 앞에 잠깐 차를 세워놓고 짧게 말씀을 전하고 축복하는 기도를 했습니다. Akhirnya kami tiba di depan tempat saya menginap, namun di situ saya meminta waktu sedikit untuk berdoa, mendoakan beliau. 그리고 더 힘써서 전도하세요. Dan saya 비lang, semangat, semakin semangat dalam memberitakan Injil, Pak. 근데 조금 더 이제 전도지나 이런 성경을 문구를 조금 더 세련되게 만들어서 주면 더 좋겠다라고 약간의 조언을 했습니다. Dan saya juga memberikan sedikit pendapat. Saya bilang, Bapak bisa upgrade sedikit kertas penginjilan Bapak biar terlihat lebih baru. 근데 이분이 되게 엄청난 말을 했어요. Namun beliau berkata begini. 이렇게 하는데도 예수 믿는 사람이 많더라. Dia bilang begini, walaupun hanya sesederhana begini, Pak, banyak orang menerima Yesus melalui ini loh. 성경 구절 붙여놓고 전도지 갖다 놓은 거 그거 말고는 없는데. Padahal dia tidak melakukan banyak, hanya menempel ayat firman Tuhan dan kertas penginjilan. 우리가 여러분이 빨리 선교 저 아프리카 저 네팔 못 갈 수도 있습니다. Mungkin kadang kita berpikir bahwa kita tidak bisa memberitakan Injil jauh-jauh ke Afrika, ke Nepal. 하지만 내가 있는 그 현장에 가는 것입니다. Tapi sebenarnya kita punya tempat penginjilan, yaitu tempat kita tujui setiap hari. 제가 Itulah Pak. 그 한국에 있을 때 성도님 중에 미용실을 하는 집사님이 계셨어요. Jadi di Korea juga ada seorang diaken. Beliau itu adalah seorang yang berbisnis salon. 네. 근데 이분이 자기는 전도를 절대 못 하겠대. Dan dia bilang, aduh saya itu susah memberitakan Injil. 이유가 있어요. Alasannya? 맥주 마시는 걸 좀 좋아해요. Karena dia suka minum 맥주, bir. 그래서 아니, 술 마시면서 이렇게 아직 못 끊고 있는데 다른 사람한테 전도하면 너희나 똑바로 해라. 그런 말 들을까봐 복을 못 전하겠다는 거예요. Dia bilang dia takut memberitakan Injil karena kenapa? Kan dia masih belum bisa stop dari minum keras. Jadi dia takut kalau saat memberitakan Injil orang itu bilang kamu yang seharusnya berbuat baik dulu kepada. 제가 그랬어요. 조금만 줄이라. Dan saya bilang dikit aja dikurangin Bu ya. 3잔 먹던 거 한 잔으로 좀 줄여봐라. Pelan-pelan memberhentikannya, minum satu gelas aja ya, jangan banyak-banyak. 같이 술 친구들이 많아요. Dan kan dia kan punya banyak teman-teman yang minum bareng. 그리고 우리 목사님 한번 만나봐라. Dan dia bilang, Pak Pendeta, coba ketemu sama teman-teman saya yang saya sering pergi 본인이 minum bareng. 부끄러우면 이제 저를 팔아라고 한 거죠. Jadi dia menjual saya karena dia malu memberitakan Injil ke teman-temannya. 그래서 부르면 가서 복음 전하고 부르면 가서 복음 전하고. Jadi waktu dia panggil, saya pergi memberitakan Injil ke teman-temannya. Begitu berulang kali. 그리고 또 제가 한국 가기 전에 우리 교통사고가 좀 있었지 않습니까? Sebelum ke Korea juga, apakah Bapak Ibu ingat, kita sempat ada sedikit masalah transportasi, kecelakaan transportasi. 한국에 가서 블랙박스를 제가 좀 사왔습니다. Akhirnya ke Korea, saya beli black box. 네, 설치는 제가 할 거예요. Saya akan taruh di mobil. 제가 할 줄 압니다. Saya tahu bagaimana cara tempel black box. 전에 있던 교회에 집사님이 오디오 샵을 하셨어요. 오디오 샵. Alasan kenapa saya dapat membeli black box karena ada seorang diaken yang saya kenal juga di gereja lama. Beliau berusaha alat elektronik seperti ini. 그 샵 안에 조그마한 방이 하나 있었는데 거기를 미션홈으로 활용하라고 저에게 내어주셨어요. Dari usahanya itu dia punya satu ruangan kecil. Ruangan kecilnya itu dia korbankan sebagai mission home. 그 4명의 아이들을 데리고 그곳에서 한 4, 5년을 살았습니다. Dan sempat berapa tahun, 4 atau 5 tahun, dengan 4 orang anak, saya layani di ruangan kecil itu. 근데 이제 카 오디오가요, 뜯어보니까 그렇게 대단하지 않아요. Tapi alat elektronik mobil itu audio, itu sebenarnya bukan hal yang begitu
luar biasa. 이게 고치는데 제가 보니까 한 10분도 안 걸리는 것 같아요. Waktu saya mau perbaiki, ternyata itu tidak makan 10 menit. 근데 집사님이 이거를 10분 만에 고쳐주면 이게 사람들이 가치 없게 여기고 돈 주면서 아까워한다는 거예요. Katanya karena kalau misalkan cuma diperbaiki 10 menit, ini terlalu murah, orang tidak mau beli. Dan bahkan orang merasa ini terlalu rugi untuk beli. 일부러 10분 고칠 거를 30분 고치고 40분 고치고 그렇게 한다고 하시더라고요. Jadi beliau akhirnya mencoba untuk memperbaiki itu tapi lebih sedikit lama, 30 menit, 40 menit supaya bisa dinilai orang. 그래서 30분이면 저한테 충분합니다라고 얘기했어요. Jadi dia bilang 30 menit saja, Pak. 그러면 jangan 집사님은 cepat-cepat. 나가서 차를 고치고 저는 손님을 응대해서 복음 전하고. Jadi itu adalah cara beliau si pemilik shop itu pergi ke mobil, perbaiki yang di mobil, dan saya di situ menggantikan beliau untuk membuat itu sambil memberitakan Injil para pembelinya. 그곳에서 많은 사람들의 복음 전했어요. Disitulah saya memberitakan Injil juga. 그래서 제가 웬만한 차는 다 뜯을 줄 압니다. Memang saya bisa lumayan jago 네. dalam hal elektronik, 보고 saya 배워. bisa bongkar pasang 네, 보고 배운 게 있어가지고. karena saya sudah belajar sedikit. 그래서 그 집사님을 만나서 이번에 예전에 목사님하고 같이 전도할 때 너무 좋았는데 뭐 이런 얘기를 나눴어요. Dan akhirnya kemarin minggu lalu saya bertemu dia dan kita bernostalgia, waktu itu adalah waktu yang sangat indah. 근데 다시 그때 마음을 다시 되잡고 다시 복음을 전하겠노라 또 결단을 하는 시간이었습니다. Dan ternyata pertemuan kami kemarin itu membuat beliau menjadi bersemangat lagi untuk memberitakan 여러분 Injil. 기도 한번 해보세요. Bapak Ibu silakan berdoa. 내가 있는 현장에서 어떻게 복음 운동을 할 것인가? Bagaimana saya akan memulai pergerakan penginjilan di tempat saya berada? 전도지로 할 수도 있고요. Bisa saja pakai kertas penginjilan. 가능하면 복음을 전할 수도 있고요. Atau mungkin dengan memberitakannya. 필요하면 전도자를 만나게 해줄 수도 있어요. Atau mungkin mengajak penginjil seperti saya, penginjil untuk datang menginjili orang itu. 여러분 정말 그 현장에서 마음을 품고 기도만 해도 하나님 역사하십니다. Sebenarnya yang kita butuhkan hanyalah merangkul orang itu di dalam doa dan mendoakan. 여러분 현장에 가면 여러 종류의 사람들이 있습니다. Dalam lapangan penginjilan kita melihat macam-macam orang. 여러분 복음을 받고 바로 예수님을 영접하는 사람도 있어요. Memang ada orang yang langsung menerima Injil, menerima Yesus di situ. 또 어떤 사람은 오랜 시간 걸려서 예수님을 영접하는 사람도 있습니다. Namun ada juga yang akan makan waktu yang lama untuk 어떤 사람은 menerima Yesus. 거절하는 사람도 있어요. Atau ada yang memang langsung menolak. 마태복음 13장에 예수님의 비유로 말씀하십니다. Di dalam kitab Matius pasal 13 Tuhan Yesus 씨를 memberi 뿌리면 perumpamaan. 길가, 돌밭, 가시밭에 뿌려질 수 있다. Bahwa jikalau engkau menabur, benih itu bisa jatuh di tanah yang bagus, di tanah yang berduri, 좋은 땅에 뿌려질 때가 있어요. atau di pinggir jalan. 그때 100배, 60배, 30배의 열매가 맺어지는 거예요. Dan pasti itu akan berbuah 100 kali, 30 kali atau 50 kali. 근데 우리가 복음의 씨를 뿌리는데 이 사람이 돌짝밭인지 가시밭인지 잘 몰라요. Sebenarnya, saat kita memberitakan Injil, menabur benih itu, kita nggak tahu apakah orang itu hatinya tanah berbatu-batu, tanah berduri, atau tanah yang subur. 여러분 농사를 짓는 사람들은 압니다. Pasti orang yang sudah paham dalam pertanian tahu ini, 땅에 뭘 심는다고 그냥 나는 게 아니에요. bahwa menanam itu, tanam di tanah bukan berarti langsung timbul sesuatu. 좋은 땅에 심을 때 열매 맺게 돼요. Tumbuhan itu bertumbuh dengan baik hanya ketika tanah itu tanah yang baik. 우리 집사람이 저한테 지난주에 우리 고구마 먹었는데 자랑을 하더라고요. Istri saya mencoba untuk pamer bahwa minggu lalu makan ubi merah yang enak. 장로님이 농사 지은 고구마라고. Katanya itu adalah hasil tani Penatua. 그렇게 맛있는 고구마 처음 먹어본다. Dan beliau berkata, ini adalah ubi yang sangat 왜냐면 enak. 땅이 좋으니까 그런 거예요. Kenapa enak? Karena tanahnya bagus, tanah yang baik. 그 땅이 되도록 장로님이 수고하셨을 거예요. Dan pasti untuk membuat tanah yang baik begitu, Penatua pasti
berusaha keras membuat tanah yang baik. 여러분, 돌짝밭이 제해져야 돼요. Kita harus 돌이 없어져야 된다고. ketika kita punya tanah berbatu, batu itu harus disingkirkan. 가시도 없어져야 돼요. Kalau mau punya tanah yang baik, duri-duri itu harus disingkirkan. 그리고 좋은 밭이 되는. Supaya bisa menjadi tanah yang baik. 이것을 두고 우리가 미션홈 하는 겁니다. Dan inilah yang membuat kita membangun mission home. 저는 어떤 밭인가 질문해 봤습니다. Saya bertanya diri saya ini tanah seperti apa? 저는 옥토가 아니었던 것, 좋은 땅이 아니었던 것 Mungkin 같습니다. saya bukan tanah yang baik. 근데 전도자들의 눈물과 기도와 헌신 속에서 제가 전도자의 길을 걸어가게 된 거예요. Namun saya merasa bahwa Tuhan mengizinkan saya berjalan di jalan seorang misionaris, menangis, berdoa sebagai misionaris. 뭐 처음부터 좋은 땅도 있습니다. Ada orang yang memang dari awal itu tanahnya sudah baik. 네, 여러분은 여러분의 현장 속에서 때때로 전도하다 보면 낙심이 될 때도 있어요. Ada saat-saat mungkin dalam pemberitaan Injil kita atau dalam keseharian kita merasa gelisah. 여러분 절대 낙심하지 말고 하나님의 소원을 이루는 자로 여러분 서시기 바랍니다. Di saat kita menerima kegelisahan, kekhawatiran, jangan kita terikat dengan itu, namun lihatlah harapan Tuhan. 그 중에 옥토가 있다니까요. Pasti ada tanah yang baik. 30배, 60배, 100배 열매 맺는 날이 올 줄 믿습니다. Saya berdoa, semoga suatu hari benih-benih tersebut akan berbuah 30, 50, atau 100 kali lipat. 여기 우리 후대들도 잘 들으세요. Anak-anak, dengar. 여러분 학교에서 한 번만 학교를 위해서, 친구를 위해서 기도해 보세요. Berdoalah untuk teman-teman kalian, sekolah kalian, siapapun itu. 복음 받을 사람 너무 많아요. Pasti banyak orang yang butuh Injil. 그리고 말씀하십니다. Dan Tuhan berfirman 모든 민족으로 제자를 삼으라. bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. 여러분 구별된 제자가 분명히 있습니다. Pasti ada murid yang sudah dipersiapkan. 네, 여러분 여기에 원래 가로친 거는 여기 들어가면 안 되는데 제가 잘못 텍스트를 보냈네요. 키는 지속할 수 있는 시스템이에요. Jadi sebenarnya kuncinya adalah sistem berkelanjutan. 그 시스템이라는 것은 사람을 말하는 거예요. Sistem itu sebenarnya adalah orang. 여러분 교회가 건물이 중요하지 않아요. Yang terpenting dalam gereja itu bukan bangunannya. 아무리 좋은 건물도 성도가 없으면 의미가 없는 거예요. Bangunan yang baik pun kalau tidak ada jemaat maka itu sia-sia. 제가 한국에 가 있는 동안 우리 우베아 대학 사역을 우리 아플리가 하고 또 그 다음 주에는 올란도가 대신 그 사역을 이어갔습니다. Jadi saat saya 2 minggu berada di Korea, saya tahu bahwa Bible Study UPH itu dipegang oleh Apli dan Orlando. 나중에 제가 소망하는 게 있어요. Namun saya punya harapan. 한 대학을 책임지고 사역할 수 있는 사역자가 되기를 기도합니다. Saya berdoa supaya mereka atau 아플리, Apli bisa menjadi seorang Orlando, yang Apli atau Orlando Deborah, bisa atau Deborah 넌센, bisa pegang bisa 아멘. pegang satu kampus dan melayani 여러분 학교, 여러분 중학교, 여러분 고등학교, 여러분 책임지세요. Jadilah penanggung jawab atas Bible Study di setiap tempat Anda sekalian. 아멘. 마음 품고 기도하면 돼요. Rangkul dalam hati dan doakanlah. 무너지지 않는 전도 시스템은 제자입니다. Sistem berkelanjutan yang tidak akan pernah gagal adalah murid, pemuritan. 그들을 통해서 성령의 이름으로 세례를 베풀어. Karena melalui mereka itulah maka Roh Kudus akan dilimpahkan. 간단하게 얘기하면 생명 운동이 계속해서 지속되는 거예요. Dengan lebih simpel, ini adalah pergerakan hidup. 제가 택시 타니까 사실 좀 피곤해가지고 말하기 싫더라고요. Sebenarnya waktu saya naik taksi itu saya agak capek, jadi malas mau ngobrol. 근데 제가 이제 하나님 이 기사님이 저한테 말 걸면 복음 전할게요. 그랬어요. Dan saya pun bilang, waktu naik taksi yang lain itu saya bilang, Tuhan, kalau misalkan supir ini bercerita kepada saya, pada saat itu saya akan memberitakan Injil. 말을 거시더라고요. Dan ternyata benar dia 하나님 berbicara 뜻인 줄 알고 또 duluan. 복음 전하고. Dan saya bilang, aduh ini pasti kehendak Tuhan. Jadi saya 믿고 안 injili 믿고는 dia. 제 권한이 아니에요. Dan mau dia percaya atau tidak, mau dia percaya atau 내가 tidak, saya 만난 tidak 예수 peduli. 그리스도를
어디서든지 누구를 만나든지 전하면 되는 거예요. Dimanapun, siapapun, saya akan memberitakan Injil Yesus yang saya tahu. 저는 누구를 만나도 그 사람의 믿든 믿지 않든 마지막에는 제가 할 수 있는 축복을 최대한 해주고 옵니다. Kemanapun saya pergi dan berada, mau dia percaya atau tidak, saya akan memberitakan Injil dan saya akan memberkati orang itu. 여러분 그 중에서 제자가 있단 말이에요. Pasti di antara mereka semua yang banyak yang itu ada seorang murid. 그리고 그들을 가르쳐 지키게 하라. Dan kepada mereka lah Alkitab berkata, ajarlah mereka melakukan. 여러분 여기 텍스트에 그 1번에 5번에 1번에 한번 같이 1번 한번 읽어볼까요? Mari kita baca bersama-sama nomor 1 dari baris 5 besar. 같이 읽어볼까요? 진정한 Gerejanisasi yang 강단을 sejati 통해서 adalah 응답받고 menerima jawaban melalui 현장에서 mimbar 승리하는 dan 것이다. kemenangan di lapangan. 아멘. 여러분 진정 교회화가 뭐라고요? Jadi apa itu gerejanisasi? 강단을 통해서 여러분 응답받는 거예요. Gerejanisasi yang sejati ketika firman Tuhan di mimbar itu menjadi 그러면 jawaban. 여러분 삶의 승리는 따라오게 돼 있어요. Nah, kalau misalkan dari firman Tuhan mimbar kita menerima jawaban, pasti lapangan itu menjadi kemenangan. 여러분 교회 안에서 말씀과 그 기도의 교제가 일어나야 됩니다. Jadi itulah sebabnya materi pembelajaran Alkitab PA itu harus ada. 우리가 예배 마치고 잠깐 모여서 서로 포럼하고 기도하는 시간, 그 시간이요 너무 중요한 시간이에요. Dan inilah juga alasan mengapa saat kita beribadah kita melakukan forum, karena forum itu juga penting. 포럼 여러분 두려워하지 마세요. Tidak usah takut forum. 아무 말 하면 돼요. Bisa katakan apa saja. 하고 싶은 말 하면 돼요. Katakan saja apa saja mau dikatakan. 그리고 기도하면 됩니다. Lalu berdoa. 우리 태연이랑 우리 상인이랑 둘이서 하는데 기가 찹니다. Waktu saya forum dengan Taehyun dan Sangin itu telinga saya penuh. 하나도 기억을 못해요. Mereka tidak bisa ingat satupun firman Tuhan. 한마디만 해봐라. Satu saja kata saya minta. 마지막에 제가 할 수 있는 축복을 다 합니다. Tapi tetap saya memberkati mereka dengan berkat yang saya bisa berikan. 지난번에는 게임 얘기를 한번 했어요. Beberapa minggu lalu mereka baca tentang game. 끝도 없이 하더라고요. Game itu tidak habis-habisnya diceritakan. 전문가입니다. Kayak pro. 우리 친구들이 제가 소망하는 게 있어요. Namun saya punya harapan untuk mereka. 이들이 복음을 깨닫고 전도자로 분명하게 세워질 줄 믿습니다. Agar mereka bisa diberikan kesadaran dan menjadi orang-orang yang penuh dalam 오늘 또 Injil. 2부 예배 끝나고도 우리 함께 서로 모여서 교제 나눌 때 많이 사랑하고 축복하시기 바랍니다. Semoga saat ibadah ini selesai juga, forum kita akan menjadi forum yang bermakna, saling memberkati di dalam kasih Tuhan. 우리 마지막 성경 구절 한번 찾을까요? Firman Tuhan terakhir, mari kita baca bersama-sama. 디모데후서 2장 1절에서 2절입니다. 2 Timotius 2 ayat 1-2. 디모데후서 2장 1절에서 2절 2 Timotius 2 ayat 1-2. 같이 읽습니다. 시작. Dari 내 Paulus, 아들아, rasul 그러므로 Kristus 너는 Yesus oleh 그리스도 kehendak 예수 Allah 안에 있는 menjanjikan 은혜 kita 가운데서 dalam Kristus 강하고 Yesus. 또 내가 많은 Timotius, 증인 anakku 앞에서 yang kekasih, 내게 들은 바를 kasih 충성된 karunia, rahmat, dan 사람들에게 damai sejahtera dari 부탁하라. Allah Bapa dan 그들이 Kristus 또 Yesus, 다른 Tuhan kami 사람들을 menyertai engkau. 가르칠 수 있으리라. 아멘. 여러분 그리스도 은혜 안에서 강하게 되기를 축복합니다. Semoga kita semua menjadi kuat di dalam Kristus Yesus. 여러분 많은 사람들을 가르치고 복음으로 세우시기 바랍니다. Ajarlah banyak orang melakukan pemberitaan Injil. 또 그들이 다른 사람에게 복음 전하는 증인으로 세워지게 될 줄 믿습니다. Dan saya percaya mereka yang kita ajari akan menjadi pengajar untuk yang lain. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 하나님, 우리에게 참 복음의 비밀을 말하는 증인되게 하신 주님 감사합니다. Ya Tuhan, terima kasih telah menjadikan kami orang-orang yang dapat memberitakan Injil-Mu. 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼으라 말씀하신 주님. Engkau Tuhan yang telah berfirman, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Roh Kudus. 이 말씀에 순종할 수 있도록 우리에게 믿음과 성령의 충만함을 주시옵소서. Kiranya Tuhan bantulah kami agar supaya firman-Mu ini benar-benar menjadi bagian dalam hidup kami. 나의 삶 속에서 행복한 전도자의 삶이
사라지기를 소원합니다. Kami juga berdoa Tuhan kiranya firman-Mu ini dapat hidup di dalam kami masing-masing. 모든 만남이 축복이 되게 하옵소서. Biarlah setiap pertemuan kami menjadi berkat. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan penyertaan dari Allah Bapa 성령의 역사하심이 dan juga karya dari Roh Kudus 모든 민족을 제자 삼을 kepada semua murid-murid-Mu yang akan 주님의 memberitakan 백성들 머리 Injil 위에 항상 함께 있을지어다. ke seluruh dunia. Kiranya berkat ini akan turun atas umat-umat-Mu mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. 아멘.